Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah berkati qiraah wa berkati khatmil Quran. Liniatan salih wa sallam ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina wa hamalatil arsh wa khususnya Syekhul Habib Taufiq bin Abdul Qadir Ja'far Syahab Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim manfa'atin fid din wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa biniyati anna Allah ya'lam min ahli la ilaha illallah wa fi dairati la ilaha illallah wa fi hisni la ilaha illallah wa yatawaffana ala qawli la ilaha illallah ba'da umrin ta'ilin fi khalnafin wa afiyah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع النادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بحثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
عما يتنحر في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mari kita lanjutkan dengan doa khatmul Quran sebagaimana yang disampaikan oleh para guru-guru kita tentang informasi dari Nabi Muhammad SAW bahwa di saat khatmul Quran ini doa yang mohonkan kepada Allah adalah mustajabah. Doa yang kita mohonkan kepada Allah insyaallah akan diterima. Maka buka hati kita selebar-lebarnya, fokuskan kita dalam berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan di malam yang ke-26 malam yang ke-26 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semuanya, hajat dunia dan akhirat, menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita dan keluarga kita semuanya, masyarakat kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Al-faizin al-barrin an-na'imin al-farihin al-masrurin al-mustabshirin al-mutma'innin al-mutma'innin al-aminin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahu maulana al-'azim. Sadaqallahu maulana al-'azim. Sadaqallahu maulana al-'azim. Ma sadaqa ballaga rasulun nabiyul wafil karim. Wa nahnu ala ma qala sayyiduna wa khaliquna wa raziquna wa warithuna wa ba'ithuna wa nasiruna wa man ilaihi masiruna minasyahidin wa lahu minadh-dhakirin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-muntakhabin wa ala jami'il malaikati wan nabiyyin wal mursalin inna rabbana hamidum majid. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi
وشفتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به علما وفهما وحكمة وآنس به يا رب في قبري وحشتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة عليهم صلاة الله ثم سلامه متى قارئ بحفظ ونظرة يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العجز من دنس الخطايا وهب لنا صبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل لوجهك الكريم علينا يا كريم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابه ويقف عند عجائبه اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم اللهم اجعله في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لهن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوزها عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك
بإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت بسبب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعله اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة واخصص اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين واجعل اللهم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور إنك ملك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعافيه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقى سادتنا وسادتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه خيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan dengan doa birrul walidain, doa yang kita juga akan selalu mengingatkan akan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, hak daripada orang tua yang harus didapatkan dari anaknya, di mana kalau kita bisa ingat kembali dan mengingatkan pada kita semuanya bahwa ibunda kita, ibunda yang melahirkan kita semuanya, sampai-sampai dikatakan bahwa lebih afdal mana, memandang Ka'bah atau memandang wajah orang tua kita, memandang Ka'bah atau memandang wajah kedua orang tua kita. Maka akan lebih afdal memandang wajah orang tua kita, dari besarnya hak yang harus mereka dapatkan daripada anak-anaknya. Maka tidak bisa kita membalas secuil pun, tidak bisa kita membalas daripada kebaikan dan apa yang sudah mereka curahkan untuk kita yang telah mengasuh sampai pada saat ini sudah menjadi seperti ini. Maka marilah kita hadirkan hati bersama-sama, fokuskan dan luruskan niat berdoa untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan iringan doa ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sembari kita bayangkan wajah mereka, sembari kita bayangkan, sembari kita lihat wajah mereka, khususnya ibunda kita. Mudah-mudahan yang sudah meninggal Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan doa anak-anaknya, mendapatkan tempat yang sempurna, kuburan yang luas, kuburan yang lapang, kuburan yang penuh dengan keberkahan, raudhah min riyadil jannah.
Dan mudah-mudahan yang masih diberikan umur, Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada orang tua kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan penuh dengan keberkahan dalam hidupnya, dan sampai pada akhirnya kita pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama mereka nantinya. Amin ya rabbal alamin, dalam naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hasana ala qinami birrihima wa suna'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi ma'ar min rahmati lahuma i'dhaman wa ikbara wa awsana bitarahumi alaihima kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warhamhum warḍu anhum ridhan tuhillu bi alaihim jawami'a ridwanik wa mawatina 'afwik wa ghufranik wa tuhilluhum bihi dara karamatik wa amanik wa adra bihi alaihim lataifa birrik wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tantamhu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum bihal madmadja'a fi quburihim wa tu'minuhum biha yawmal faza' inda nusyurihim. Allahumma tahanna ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin warham inqita'ahum ilaika kama kanu fi hali inqita'ina ilaihim rahimin wa ta'attaf ilaihim kama kanu alaina fi hali sigharina muta'attifin. Allahumma ihfadh lahum dhalikal wudda alladhi ashrabtahu wal hanan allati mala'ta biha sudurahum wal lutfa alladhi shaghalta bihi jawarihahum washkur lahum dhalikal jihad alladhi kanu fina mujtahidin wa jazim ala dhalika sa'i alladhi kanu fina sa'in war ra'i alladhi kanu fina ra'in wa afdal ma jazaita bihi su'atal muslihin wa ru'atan nasihin. Allahumma hab lahum ma dhayya'u min haqqi rububiyyatika fi mashtaghalu bihi fi haqqi tarbiyatina wa tajawaz anhum ma qasaru fihi min haqqi khidmatina bima atharuna fi min haqqi khidmatina wa'fu anhum martakabu min asyubhat min ajli maktasabu min ajlina wa la tu'akhidhum bima da'anhum ilaihi alhamiyatu minal hawa lima ghalaba ala qulubihim min mahabbatina wa tahammal anhum adh-dhalamat alla tartakabu fi majdarahu lana wa sa'u alaina wa altuf bihim fi ma dhaja'il bala lutfan yazidu ala lutfihim fi ayyami hayatihim bina. Allahumma ma hadaitana lahu min at-ta'at wa yassartahu lana min al-hasanat wa waffaqtana lahu min al-qurbat fa nas'aluka Allahumma an taj'ala lahum minha haddan wa nasiba wa maqtarafnahu min as-sayyi'at wa waqtasabnahu min al-khati'at wa tahammalnahu min at-tabi'at fala tulhiquhum minna bidzalika huba wa la taj'al 'alaihim min dhunubina dhanuba. Allahumma kama sarratahum bina fil hayat fasurrahum bina ba'dal wafat. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'uhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanu'uhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat wa surra arwahum bi'amalina fi multaqal arwah idza surra ahlus salah bi abna'is salah wa la tuwaffiqhum minna ala mawqifil iftidah bima najdaruhu min su'il ijtirah. Allahumma ma talawnahu min tilawatin fazakkaitaha wa ma sallainahu min salatin fataqabbaltaha wa amilna min a'malin salihatin faraditaha wa tasaddaqna min sadaqatin fanammaitaha fa nas'aluka Allahumma an taj'ala lahum hadd an taj'ala haddahum minna akbar min hududina wa qasmahum ma minna ajzal min aqsamina wa sahmahum min thawabiha awfar min sihamina fa innaka awsaytana bi birrihim wa nadabtana ila syukrihim fa anta awla bil birri minal barrin wa ahqqu bil wasli minal ma'murin. Allahumma ij'alna lahum qurrata a'yunin yawma yaqumul ashhad wa asmi'hum minna atyaman nida yawmat tanad
والبنات اللهم اجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد. Yang belum niat buka puasa, niat untuk berpuasa besok hari, mari kita bersama-sama untuk berniat. Na'taqidu 'ala shaum nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Rabbana qabalna fi lailatil ghufran. Ya Rabbana في ليلة الغفران. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. رب سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب سامحنا في شهرنا رمضان. اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. عاملنا باللطف والإحسان. يا رب عاملنا باللطف والإحسان. يا رب عاملنا باللطف والإحسان. يا رب عاملنا باللطف والإحسان. ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. رب سلمنا من لهبة النيران. يا رب سلمنا من لهبة النيران. يا رب سلمنا من لهبة النيران. يا رب سلمنا من لهبة النيران. ربنا انفعنا ببركة القرآن.
يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي 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 لحوض النبي الله مع الوالدين نارد لحوض النبي الله مع الوالدين نارد لحوض النبي الله مع الوالدين نارد لحوض النبي الله مع الوالدين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين 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 في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين أحمد محمد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين وربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا تواسلنا بجاه سيدنا إنا تواسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا. Sebelum nanti bersama-sama kita berdiri di tempat terbuka,
ada beberapa hal yang menjadi nasihat bagi kita semuanya berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail radhiyallahu anhu, beliau menegaskan kaitan dengan kecintaan seseorang terhadap Al-Quran, terhadap mahabbah seseorang terhadap Al-Quran. Beliau mengatakan, idza tahural qalbu lam yashba min qira'atil Quran. Apabila hati manusia itu bersih, apabila hati manusia itu suci, apabila hati manusia jauh daripada kerak-kerak kotoran dosa, maka dia tidak pernah akan merasa kenyang daripada membaca Al-Quran. Semakin dia membaca, semakin dia baca, semakin ada rasa kangen terhadap bacaan Al-Quran. Apabila diri kita sudah merasa seperti itu, berarti hati kita ini sudah bersih. Jadi kalau baca Al-Quran semakin ada mahabbah, semakin ada rasa cinta, berarti hati kita sudah bersih. Jadi ukurannya di sana. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau dalam bab ini dijelaskan bahwa cukup satu malam itu 10 ayat saja cukup. Tidak usah banyak-banyak. Karena kalau kita banyak-banyak nanti bosan, capek juga. Nah, jangan sampai kebosanan itu hinggap pada diri kita, lalu masuklah bisikan-bisikan daripada syaitan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka diajarkan cukup 10 ayat. 10 ayat setiap malam. Apabila itu diistiqomahkan, dirutinkan, maka bersihlah hati seseorang. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau menyatakan, ata'ajib minal insan yaqulu bi dhikun bi hammun wa indahul Quran. Apakah engkau tidak heran? Ada orang mengatakan, saya ini sumpah, saya ini punya masalah, saya ini punya problem yang banyak. Hidup saya kok sempit, hidup saya kok penuh dengan kesusahan, rezeki saya kok susah. Ada orang kok dia mengeluh seperti itu, mengeluh wa indahul Quran, sedangkan dia itu punya Al-Quran. Artinya apa? Kalau dia baca itu Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Tahadus min nikmah, saya pribadi. Ya, mungkin kalau orang membandingkan, ya memang tidak bisa dibandingkan. Masing-masing sudah ada jatahnya. Tapi untuk ukuran saya sendiri, saya pribadi ini merasakan, belum sempat saya berbicara ngomong, terkadang baru kerentak hati. Kalau punya keinginan, punya kebutuhan, itu segera dia terpenuhi, cepat dia terpenuhi. Allah kasih begitu saja. Kadang baru terlintas, Allah penuhi. Ini saya merasakan tahadduts bin nikmah. Jika kita mampu merasakan hal tersebut, maka sesungguhnya kita sudah erat hubungannya dengan Al-Quran. Kita sudah erat hubungannya dengan kalam Allah. Maka dari kalimat ini, dari nasihat ini, tidak seyogianya orang mukmin itu mengatakan, saya ini susah, saya ini punya masalah, saya ini sumpah, saya ini begini, sedangkan dia punya Al-Quran tapi kok tidak dibaca. Berarti masalahnya mungkin dia tidak baca Quran. Al-Quran. Kalau kita bisa baca surah-surah pendek, juz 30, ya sudah itu dibaca. Yang penting baca Al-Quran. Kalau kita bisa baca ya ayat kursi berulang-ulang, ya sudah diulang-ulang itu baca. Karena tidak ada larangan juga. Kalau kita mengkhususkan misalnya satu surah kita khususkan setiap malam. Tahadduts bin nikmah juga kembali lagi. Saya dulu waktu di pondok itu 2 surah itu tidak pernah lepas, surah Muhammad dan surah Al-Fatah. Itu tidak pernah lepas. Tiap hari saya baca. Dan saya merasakan berkahnya ilmu, saya rasakan sekarang. Setiap hari saya baca, saya tidak terlalu pintar-pintar juga, tidak terlalu cerdas juga hafalan.
Tapi saya merasakan berkah. Dan itu terkadang saya baca di depan guru saya baca. Kadang sambil mutola'ah, guru membaca, kemudian sambil santai saya baca itu Al-Quran, surah Muhammad dan surah Al-Fatah. Berkahnya saya rasakan sekarang. Artinya tidak ada masalah dikhususkan itu satu surah setiap saat dikhususkan karena dia cinta. Maka kecintaan itulah yang akan menghantarkan daripada hajatnya. Kecintaan kepada surah tersebut yang akan menghantarkan hajat. Ada seorang sahabat setiap waktu dia baca Al-Ikhlas, setiap ngimami dia baca Al-Ikhlas. Jadi orang kalau sholat tarawih baca qul huwallah terus, sebenarnya itu bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Sahabat Nabi begitu melakukan, dibaca terus begitu. Ditegur sama sahabat itu, apa tak ada ayat yang lain, apa tak ada surah yang lain, kok qul huwallah saja yang dibaca? Diadukanlah sama Nabi, diadukan sama Rasulullah. Ketika diadukan sama Rasulullah, Nabi tanya, kenapa kau baca itu terus? Kok apa tidak ada yang lain? Wahai Rasulullah, hati saya itu cinta sama itu surah. Hati saya itu cinta sama itu surah Al-Ikhlas. Maka Nabi katakan, hubbuka iya tadkhulul jannah, yudkhilukal jannah. Cintamu kepada itu surah itu akan menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga. Cintamu itu yang menghantarkan engkau masuk ke dalam surga. Jadi perlu ada senang ya. Seperti malam ini juga kita perlu ada rasa senang, bahagia, bangga. Kalau orang lain mereka mungkin ada rasa takut, berkumpul saja takut. Mungkin dia membaca Quran ya kalau baca Quran ya alhamdulillah baca Quran. Dia tidak baca Quran, tidak kumpul-kumpul juga. Artinya apa? Kita diberikan anugerah ini oleh Allah, bersyukur. Dan kita rasakan senang, bahagia ketentraman hati ini kita rasakan ketika kita berkumpul baca Al-Quran seperti ini. Terasa sekali ya, tertusuk hati kita itu. Nah, mudah-mudahan ini tanda mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbah kepada Al-Quran. Sebagai kisah penutup, di sini diceritakan seorang namanya Abu Muawiyah Al-Aswad rahimahullah. Beliau ini matanya buta. Buta. Wa kana yuhibbu qira'atal Qur'an. Tapi beliau ini suka baca Quran. Senangnya baca Quran. Ada satu keajaiban. Karena beliau sudah buta, Allah kasih keajaiban. Kalau dia mau ambil Quran, dipegang itu Al-Quran, tiba-tiba matanya bisa melihat. Nanti kalau sudah selesai baca Al-Quran, buta lagi. Sampai seperti itu. Nanti ambil Al-Quran lagi, terang lagi mata, bisa melihat lagi. Nanti kalau sudah selesai baca, buta lagi. Terus seperti itu. Pribadinya pun penasaran. Dalam hatinya penasaran, kenapa kok bisa demikian? Panu dia fi sirrihi, lalu ada satu panggilan dalam sirnya, dalam kerahasiaannya. Dikatakan, maka fafna basarak bukhlan alaika bihi walakin ghirna alaika an tudra ila ghairihi. Aku cukupkan pandanganmu hanya melihat Al-Quran. Bukannya aku pelit kepadamu untuk engkau melihat yang lain. Bukan aku pelit, tapi aku cemburu. Suara itu mengatakan, aku cemburu. Kalau pandangan matamu engkau tunjukkan kepada selain Al-Quran, aku cemburu. Tidak boleh matamu itu melihat selain Al-Quran. Ada suara bisikan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kebutaannya ini bukan karena musibah, tapi cintanya Allah kepada hamba ini. Tapi ketika pegang Al-Quran dibuka, yang buta itu sembuh. Maka jangan heran, jangan kita merasa menganggap mustahil kalau ada seorang ulama bisa menyembuhkan butanya seseorang hanya dengan bacaan Al-Quran disembuhkan. Jangan merasa heran, itu tidak mustahil. Jangan heran kalau orang punya penyakit jantung, stroke misalnya, dibacakan Al-Quran di depannya sembuh. Jangan heran.
Kenapa? Gunung saja itu takut dengan Al-Quran, apalagi cuma penyakit-penyakit begitu ya. Maka jangan heran juga kalau sebenarnya virus, kalau memang benar adanya virus corona ini, sebenarnya akan tersingkir dengan umat Islam istiqomah baca Al-Quran. Istiqomah baca Al-Quran tersingkir sebenarnya. Maka jangan heran. Tapi kenapa umat Islam jauh dengan masjid, jauh dengan Al-Quran, konser besar-besaran diadakan, itu kumpul di sana, maksiat begitu ya. Tapi orang ke masjid takut, baca Al-Quran bareng-bareng takut, sholat Jumat bersama-sama takut. Tapi konser besar-besaran diadakan, ditonton bareng-bareng seperti itu. Ya, maka orang-orang beriman itu beda, rujukannya itu beda, barometernya itu berbeda ya. Nah, sehingga mudah-mudahan ini mengingatkan kita semuanya dan saya pribadi, dan menguatkan keimanan kita dan menguatkan mahabbah cinta kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan cinta kita kepada Al-Quran akan membawa kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita semuanya dan semua yang kita cintai, para guru-guru kita, orang-orang yang punya kaitan mahabbah dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ke halaman terbuka untuk kita membaca qasidah ala ya Allah binadhrah. Kemudian nanti disambung dengan muada ya Ramadan. Ya, ngadep kiblat aja ya. 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 Ya, coba di belakang sana. Ya, sambil buat soft aja ya. Buat soft. Ya. Agak mepet dikit dah apa. Ini qasidah merupakan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memandang dengan pandangan rahmat pada kita semuanya, memandang kita dengan pandangan kasih sayang, sehingga hadirnya kita di tempat ini, bersama-samanya kita di tempat ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya berkah dan rahmat Allah pada kampung kita, pada daerah kita Bali yang kita cintai ini, dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus pada keluarga kita. Ala ya Allah binadhara minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ala ya Allah